الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر چرین شیاسلو لتاسو جنت لرا حتی تردی پوری تنفقو چه خرچو کئی تاسو مما داغ مالنا تحبونا چه من کوئی تاسو اغی سرام وما تنفقوا آغا چه خرچه کوئی تاسو من شئین دس سیزنا فإن الله بی علیم یقینا اللہ دی پاغی باندی پوام کل الطعام طول خوراک کاناو حلن حلال لبنی اسرائیل د پارد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیل مگر آغا چه بن کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی پزان خپل باندې من قبل مخک دینان تنزل التورات دا چه نازل ش تورات قل ورتو یا فاتو بالتورات راوڑی تورات لرا فتلوها الولی دی لرا ان کنتم صادقین کچرت ایتا سرشتنی فمن افترا چاچ جوکڑو علی اللہ الكذبا پا اللہ بانی دروغ من بعد ذالکا پس دینا فاولائک هم الظالمون دغا کسان دی ظالمان قل ورتو یا صدق اللہ رشتیا ویلی دی اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا فاتبعو تابداریو کئی ملت ابراہیم دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چکلک موحد ہو یا حنیفا ولاڑو پا توحید و ماتا ان کے او دا شرکم وما كان من المشركين ونودد مشركاننا ان اول بيت يقينا اول کور وضع جو کړه شوی د للناس د پاره د عبادت خلقو للذي غد ببکتا مبارکن چې په مکه کې د برکت والا وَهُدًى او هدایت للعالمین د پاره د مخلوقاتو فی آیات بینات پدې کې دلائل دي سپا سپا مقام ابراهیم زید درېدو د ابراهیم علیه السلام ومن دخل وسوق چې داخل شدیتا کان امنا ویبا پامن باندې د دوزخ نه یا کان آمنا ویبا پا امن باندی دو دشمننا وللہ علی الناس حج البیت او د پارا دا اللہ پا خلق باندی حج د بیت اللہ دے من استطاع سمرچ طاقت لری الی سبیلا دی تدتلو یعنی دتلو راتلو خرچ و سرویم او د کور د ماشومانو ومن کفر او چاچ کفر کو فإن اللہ یقینا اللہ غنی بے پروا دے عن العالمین د مخلوقاتنا